Hello guys. Hello guys. Good afternoon everyone. Venue. Hello guys. Good afternoon everyone. Mama, saan yung medyas ko? Saan yung medyas ko? Di ko makita. Andyan lang, nasa cabinet. Hanapin mo. Ay, nako. Asan yung mama nyo? Darling! Asan ka? O, ano na naman ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka?